পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় কমপক্ষে ২৬ জন নিরীহ পর্যটক নিহত হওয়ার পর দেশজুড়ে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে পেহেলগামে জিহাদি হামলার বদলা হিসেবে মধ্যরাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানে মোট ৯টি জায়গায় অপারেশন সিন্দুর অভিযান করে জিহাদি শিবির গুড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। তার পাল্টা হিসেবে গত রাতে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা একাধিক শহরে ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান, তবে তা কড়া হাতে প্রতিহত করে ভারত। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনো অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে না পারে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। এত কিছুর পরও কিছুতেই কমছে না অনুপ্রবেশের সংখ্যা। আবার সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার অপরাধে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি মহিলা। জাল কাগজপত্র তৈরির অভিযোগে বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করা হয়েছে। তারপর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কি উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে এসেছিল সে? তাহলে কি এর পেছনে বড়সড় কোনো নাশকতার উদ্দেশ্য ছিল? সেই বিষয়টাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহমেদাবাদের জাল নথি সহ এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গিয়েছে ওই মহিলার নাম ঝর্ণা আক্তার, যিনি নিজেকে ভারতীয় বলে দাবি করেন। তার নথিপত্র পরীক্ষা করার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই মুসলিম মহিলা মূলত বাংলাদেশি এবং তার পরিবার এখনও বাংলাদেশে রয়েছে বলে পূর্ণ প্রমাণ মিলেছে। জানা যায় ওই বাংলাদেশি মহিলা ভারতে এসে প্রথমে জাল নথি তৈরি করেন এবং তারপরে এক পরিচিতের সাহায্যে ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করেন। বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তারের পর অপরাধ শাখা তদন্ত করছে যে মহিলাটা কিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়ার পর তিনি কোন দেশে গিয়েছিলেন। ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে ভারত থেকে অন্য দেশে যাবার কারণ কি ছিল? মহিলার ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একজন পাকিস্তানি পুরুষের সঙ্গে ৯ মাস কাজ করেছিলেন। তার সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক কি ছিল? এই সব কিছু নিয়েই তদন্ত শুরু হয়েছে। আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চের এসিপি ভারত প্যাটেল বলছেন, বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে যে কিছু বাংলাদেশি জাল নথি তৈরি করে ভারতীয় পাসপোর্ট পেয়েছে। কি বলছেন ভারত প্যাটেল, एसीपी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच? सुनो। अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच द्वारा कई महीनों से अहमदाबाद शहर एरिया में जितने भी बांग्लादेशी जो नागरिक है और गैरकायदेसर तरीके से रहते हैं उनके बारे में काफ़ी सारी इंक्वायरीज और तफ्तीश चल रही थी। उसी दौरान एक इनपुट मिला है कि एक बांग्लादेशी महिला जो कि स्वयं बांग्लादेशी है पर भारत में भारतीय नागरिक होने के पूरे मतलब उसके जो एविडेंसेस है उसके साथ उसने प्रस्तावित किया है कि वो भारतीय नागरिक है और असल में वो बांग्लादेशी महिला है। तो उस इनपुट के आधार पे जब तफ्तीश जारी की गई, इंक्वायरी की गई, तो पता चला कि वो महिला 2014 में बांग्लादेश, क्योंकि वो नारायणगंज ढाका की रहने वाली है और 2014 में वो बांग्लादेश से बॉर्डर से क्रॉस ओवर करके इंडिया आई हुई थी और शुरू में वो मुंबई महाराष्ट्र में रुकी थी कुछ साल और उसके बाद वो 2016 से अहमदाबाद आई हुई है। उसके जो भी संपर्क में आए लोगों के जरिए उसने शुरू में अपना आधार कार्ड बनवाया था, वो भी अहमदाबाद में आने के बाद नारोल एरिया में जो एक कारखानेदार था आदमी, उसके वहाँ काम करने वाला एक यूनुस था, वो उसी से मित्रता के दौरान उन्होंने ये जो आधार कार्ड है वो उन्होंने हासिल किया था और उसके बाद उनके दूसरे जो परिचित थे उनके संपर्क में आए लोगों से अमरावती के जो अभियुक्त है उनके जरिए उन्होंने वो खुद उत्तर प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ है उस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया है। उसके बाद वो जब अहमदाबाद आए तो उन्होंने नारोल एरिया में एक एड्रेस दिया, जैसे कि वो रेंट पे रह रहे वहाँ पे, और रेंट एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी और उसी इंक्वायरी में 2 से 3 बार पुलिस के एडवर्स रिमार्क्स होने के बावजूद भी नई एप्लीकेशन में उनको पासपोर्ट मिला हुआ है। ये पासपोर्ट लेने के बाद जो ये महिला अभियुक्त है उन्होंने सऊदी अरेबिया, साउथ ईस्ट जो दक्षिण पूर्वीय देशों है वहाँ भी प्रवास किया है। बांग्लादेश भी वो 3 से 4 बार गई है और उनके वहाँ जब रेड हुई तो वहाँ जहाँ रह रही थी वहाँ से उनके घर से बांग्लादेशी जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी, यूए की करेंसी वगैरह मिली है और उनके पास से और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स और उनके जो मेल या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है व्हाट्सएप पे उनमें से वो बांग्लादेशी है, उनका पूरा फैमिली वहाँ पर रह रहा है, उनके ब्रदर की सारी डिटेल्स वगैरह मिली है और उसे प्रस्तावित किया है कि वो बांग्लादेशी है और उनके खिलाफ़ अलग अलग बीएनएस की
धाराओं के तहत उनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है। जब कोई देशद्रोही का कोई इस तरह का कुछ एक्टिविटी आई है क्या सामने? ये जो महिला अभियुक्त है वो 2014 से भारत में रह रही है और इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेल कराए, उन्होंने जो भी मतलब जिस तरीके से, वो सारे जेन्युइन लिए पर उनका तरीका गलत था। और फिलहाल जितनी तफ्तीश आज तक हुई है इंक्वायरी में, शुरू में प्राइमरी इंक्वायरी थी, बाद में ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद भी इंक्वायरी हुई है, तो उसमें अभी तक भारत विरोधी प्रवृत्ति में वो शामिल है वैसा नहीं दिख रहा है। पर फिर भी उनकी पूरी डिटेल की मतलब पूरी अच्छे से जांच हो रही है और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सरकारी डॉक्यूमेंट कैसे बनाए हैं? जैसे आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है? मैंने अभी बताया था कि मतलब आधार कार्ड उन्होंने अहमदाबाद के ही जो रईस थे जिनका नाम यूनुस था, हालांकि यूनुस अभी 2000 मतलब जिंदा नहीं है, 2018 में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जरिए उन्होंने आधार कार्ड दिया था। फिर उन्होंने अपने ही एक परिचित के जरिए, वो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने जन्म का प्रमाण पत्र भी लिया है और इन दोनों आधार के पर और दूसरे जो मिले उनको दूसरे आधार, उसके तहत उन्होंने पासपोर्ट भी हासिल किया। এর পাশাপাশি আরো বেশ কিছু তথ্য উঠে আসছে। আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই মামলায় জড়িত আরো 4 সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ আরো 2টো জাল পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেছে। পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় কমপক্ষে 26 জন নিরীহ পর্যটক নিহত হবার পর দেশজুড়ে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে পেহেলগামে জিহাদি হামলার বদলা হিসেবে মধ্যরাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানে মোট 9টা জায়গায় অপারেশন সিন্দুর অভিযান করে জিহাদি শিবির গড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। তার পাল্টা হিসেবে গত রাতে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা একাধিক শহরে ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান, তবে তা কড়া হাতে প্রতিহত করেছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনো অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে না পারে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। এত কিছুর পরও কিছুতেই কমছে না অনুপ্রবেশের সংখ্যা। আবার সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার অপরাধে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি মহিলা। জাল কাগজপত্র তৈরির অভিযোগে বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করা হয়েছে। তারপরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কি উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে এসেছিল? তাহলে কি এর পেছনে বড়সড় কোনো নাশকতার উদ্দেশ্য ছিল? সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহমেদাবাদে জাল নথি সহ বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে ওই মহিলার নাম ঝর্ণা আক্তার। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।